କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାଡ଼ ହେବାଟା ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ। ସେଥିରେ ଏବେ 2 ଦିନ ତଳେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପରେ ବି ଆକ୍ରମଣ ହେଲା। ଗତକାଲି ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଆଦୌ ସମାଜ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ। ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଅହିଂସାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଯଦି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆମର ଅଭିଯୋଗକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ହିଂସାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଏଇଟା ଦେଖିବେ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗାଳରେ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ହେଉଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ପ୍ରଦେଶ, ଯେଉଁଥିରେ ହିଂସାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତ ଇଏ କ୍ରମରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସମାଜ ପ୍ରୟାସ କରିବା କଥା ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି ଯେ ଏଭଳିଆ ନକାରାତ୍ମକ କାମ ଏବଂ ହିଂସାତ୍ମକ କାମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଜେଣ୍ଡା ଭାବରେ ନେବା କଥା, ଯାହାଫଳରେ ଜନମତ ଯଦି ତିଆରି ହେବ ଏଭଳିଆ ଭୁଲ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ଏଭଳିଆ କାମ କରିବାରୁ ବିରତ ହେବେ। ठीक है सर काली जो महाराष्ट्र झारखंड एग्जिट पोल एग्जिट पोल आसी जाओ एग्जिट पोल आसी जाओ एग्जिट एग्जिट पोल आसी जाओ एग्जिट पोल कोन हो बोली अपन एग्जिट पोल देखला पर कोन भाव नहीं देखो तो बहुत समय एग्जिट पोल भूल प्रमाणित होइछि। आपण माने मध्य बहुत समय ओडिशार एग्जिट पोल करि थांते एवं से एग्जिट पोल रे तो आपण गोटे निर्दिष्ट दल को जितब बोली कहते, किंतु ओडिशावासी आपणकर एग्जिट पोल को भूल प्रमाणित करदेले। मोर मध्य ब्रियानगर निर्वाचन मंडली रो फलाफल को लेकर मध्य पूर्व अनुमान तो लगे जे भारतीय जनता पार्टी जितब नहीं। जो जगार 30,000 पाखापाखि मार्जिन होउची आउ एग्जिट पोल उल्टा कहूची, तो सितरे मते लागुची जे एग्जिट पोल तेणु एग्जिट पोल को अपेक्षा करंतु। जदि एग्जिट पोल रे सफल भाव रे फलाफल को पूर्व अनुमान लगई होंता ताले एग्जिट पोल करिवार मध्य आवश्यकता न थांता। जो एजेंसी माने करूचंती इलेक्शन कमिशन से मानकु दायित्व दे दियंता, भाई हमको प्रदेश रे निर्वाचन तू एग्जिट पोल माध्यम रे करे दे और सरकार गठन कर देबो। आमे तेणु एग्जिट पोल लोक 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 आपन कहूची भोटर रो स्वभाव कोन, भोटर निर्वाचन प्रचार को देखुची, तार मने मने से चिंता करुची काहाकू भोट देवार उचित। सकाळे तले घरू बाहरुची भोट देवा पई गोटे निर्दिष्ट दल को कि निर्दिष्ट प्रार्थी को भोट देवा पई भाबिक बाहरुची। रास्ता रे गला बेलू एवं पोलिंग स्टेशन रे पहुंचवा पूर्वरु तार मत परिवर्तन हो जाउची। पोलिंग स्टेशन रे पहुंचला परे पुणी पुनर्विचार करुची एवं जेतेबेले ईवीएम मेसिन पाखकू जाउची से समय आउ गोटे दिगरु विचार करुची। तेणु मन सामग्रिक प्रक्रिया भितर बदली जाउची। तेणु जो मैंने एग्जिट पोल करुचंती से माने बुझी रखिबा कथा जे मन उपरे मनुष्यर लगाम नहीं, मन परिवर्तन हुए एवं मत मध्य परिवर्तन हुए। तेणु एग्जिट पोल आउ एग्जिट पोल भितर बहुत लंबा फरक। उभय राज्य बीजेपी भल करिवो आउ जो एग्जिट पोल आसुची सेतिरे मध्य भल करिवो बोली पूर्व अनुमान हेइची, किंतु मते लागुची जे एग्जिट पोल रे जो अनुमान करा हिची एग्जिट पोल ठारो मध्य आहुरी भल निर्णायक भोट संख्यक सीट जीति करी भारतीय जनता पार्टी झारखंड और महाराष्ट्र विजयी होबो।